Yan guys, regular namin customer dito sa team. Ma'am, pwede ba kita makilala, ma'am? Chris na lang. Yan si Ma'am Chris. Ma'am, ano masabi mo, ma'am? Dito ka sa team namin, ma'am. Okay naman yung tawag dito. Safe naman yung mga karakter. Yan guys, si Ma'am Chris guys, mabait dito sa grupo. Kaya mga ako dito guys. Nandito siya, hindi nawala sa team. Yan si Ma'am Chris. Biyahe na guys, sila ni Ma'am. Papunta na sila sa sa Alpalan. Yan naman Sir Milchor. Sir Milchor, good morning. Sir, Go lang nang go. Sir, Go lang nang go. Yan guys, go lang daw si Sir Milchor. Wait, ano mo ngayon, may pinaringgan. Yan, na-ready na si Sir Milchor guys. Sabihin na. Good morning guys. Yan. Alis na po kami. Ma'am, ingat ma'am. Ingat po. Ingat. Good morning, Tay. Walang biyahe, Tay? Ayan guys, si Tatay walang biyahe ngayon. Ano, Tay? Rest day? Coding. Coding. Walang biyahe si Tatay. Coding pala, guys. Hi, good morning. Good morning. Ayan guys, si Nanay guys, naglilinis dito sa alley guys. Mabait to guys, Nanay. Nanay, masasabi mo na dito sa team. Ayan guys, ganun pa rin daw ang buhay guys. Mag-uwalis si Nanay para kakabuhay niya ang pamilya niya guys. Dito lang niya hinanap para may kikitain siya guys. Ayan, salamat Nay ha. Sige, salamat. Ayan, salamat Nay. Good morning ma'am. Ayan guys, si ma'am. Motor ma'am. Ayan si Sir oh. Ang sipag-sipag yan, lilinis pa sa niya guys, parkingan. Ayan yung kotse niya nakapark.